जेजमा कुरकुरे खाइबी कुरकुरे ना छना गोड़ खाइबी ना ना मु कुरकुरे खाइबी ना कुरकुरे हे पाइबनी घर पाखरे देखछु केते बड़ जंगल अछि आउ अझुट हो ना घर पाखरे अछि विराट बड़ जंगल भीतर अछि उड़ंता बेताल छोट मोर गाटी हेलो बे सेंडो कोउठी भाई ये मास आगर बुकिंग करती बीएमडब्ल्यू टा काली संध्या पहुंची हाँ भाई टिके रहो मो वाइफ को चुम्मा उड़ देई जाई जल्दी आ मु वेट करी तो पई ए जल्दी आ देखिबो तमे सरप्राइज रखी जी एसी आवा खाउची टिके की आराम तू आबे देखिबो देखिन तो होश उड़ी जियो हौ हौ जल्दी ए बीएमडब्ल्यू काई तो साला दिन कोण आउ रखिबे आयो मा एटा बात मा आखिया कर बीएमडब्ल्यू छिडा आइची कुआडे जिबा रे तू साला कुंड दिया कथा कहू बे मांडू घर को जिबा तू जानी पानु मोर मांडू देखते जिबा चलो चलो लेट हेले चलो ए बस बस चलो मैं साला लेट करलनु सखाळु पुरमु जोगी चलो चुप आपण आम गाड़ी कौन पाई अटकेले तू किए रे चुप बे मझे डिस्टर्ब कर पिला माने एपटे जाओनी ए रास्तार भूतर छाया अच्छी एपटे न गले आम आ गोटे पट हो जिमु सेपटे जाओनी भूतर ब्लाउज अच्छी उत्तर ब्लाउज हाँ ताने मो मांडू घर को केमिति जिमु आ कोन ऊपर बाटे उड़ी के जिमु मांडू को डके देइठी तुम पाई मु गोटे सुविधा करची मते 500 टका देई जा 500 टका हाँ हो आक तो कैश नाही आ कौन अच्छी फोन पे अच्छी मो पाखर स्कैनर अच्छी ए बड़ा डाउटर ना भूत बा बाबा फोन पे करी देली बाबा अच्छा फोन पे हे गला मोहाल मांडा ए जगार जीवा पूर्व ए एरिया विषय पते जान कौन तो पैंट भीतर दिरा कौन तू मंतर हो गला बे फोटोटा ना कौन माटी तले कौन हाई के आनी हाँ बेट गोली जाइछि संडो कुआडा गला रे डोरे गाड़ी रे बसी गला दे डोले चल पळे आमे चल पळे तू एपटे केते बळे आसिले पुष्पा छेड़ुआ मुआटा का डोरुआडा बाप रे की ब्यूटीफुल जंगल चालनु जीवा आंब पणस खाई देकी आसीबा मांडू घर जीवा पूर्व ये पसी के पळेले भलो होंता सेटा तो मु कहूची हो चल जीवा टे बुली आसीबा
ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲେ ମନ ଖାଲି କନ କନ ହବନି ଆଉ। ତ ଖାଲି କନ କନ ଆଉ। ନା ନା ଯିବାନି ଯିବାନି ଜଙ୍ଗଲରେ ହଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜମା ଯିବାନି। ନା ବେ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ଡରୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ନା ନା ଯିବାନି ଚାଲ 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 ନିଜ କିଳା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ବେତାଳ ଡିଅର ଖୋଲା ଡିଅର ମେଲା ଆସ ଟିକେ ହବ ଖୋଲା ମେଲା ମୁଁ ବାଘ କଲିଜା ଖାଇବି। ମୁଁ ନା କୁକୁର କଲିଜା ଖାଇବି। ବାରଟା ଖାଉନା 12ଟା କୁକୁର କଲିଜା ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ରହରେ ଆଗକୁ ରଜ ଆସୁଛି ଶଳା ମଣିଷ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ଖାଇଯିବେ ଲେଗ ପିସ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଦା ଛେଳି କଲିଜା ସବୁ ଖାଇଯିବେ ଶଳା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ମଣିଷ କଲିଜା ଖାଇବାରେ ମଣିଷ କଲିଜା ଫଡ଼ିଆଟା ଖାଇବି। ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ତୁ ତ ଏକା ଗିହାଳି ପୁଅ ଖାଲି ଫଡ଼ିଆଟା ଖାଇବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ମଣିଷ ଗୁହ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇମି ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ ତ ବାଳେ କିଛି ଖାଇପାରିବୁନି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେ ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ହିଁ ରହିଯିବୁ କ'ଣ ବେ ଦିନ ବେଳଟାରେ ପିଟି ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାଇ ପଟା ହେ ସାର୍ ପାଟଟା ସାଙ୍ଗ ବୁଲି ବୁଲିକା ବିରାଟପୁର ଜଙ୍ଗଲଟାର ପୁରା ଧକ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ আমরা কাম করে রেস্ট টিকে নেই যা ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ହଗି ଦେଇକି ଆସେ ଆଉ ଯା ଯା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଆ ନା ଟିକେ ଭାଗ 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 ଭୂତ 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 କ'ଣ ହେଲା ଗୁଟା ଫଣି ଥରୁଛୁ ଦେଖିଲି 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 କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ବେ ଦେଖିଲି ବେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ବେ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି বউ না মুহটা খারাপ করছা বে ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖି ସୁନିଲଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ କି ବେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀର ନଙ୍ଗଳା হ্যাঁ বে সে নটা সে দেখি ଦେଇଛି কথা ହଁ ବେ ଶଳା ଦିନେ ବି ଦେଖିଲାନି ଆଜି ଦେଖିଦେଇଛି ରାତିର ନିଦ ହବନି ଆଉ ନା ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତୁମେ ଆଉ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଉ ଥାଉ ସେଠି ତ କାହାଣୀ डियर प्रिया लो उड़ो ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କୋଉ ବାଳ ବଙ୍କା କରିପାରିବି ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଜିକି ପଡ଼ିଲାଣି ରଜ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଲିଜା ଖୁଏଇ ପାରିଲୁନି କହୁଛୁ ମୋତେ ବାହା ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ କୁନୁରେ କ'ଣ ପାଇବୁ ସେ ମଣିଷ କଲିଜାରୁ ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମଣିଷ କଲିଜାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ ଖଣିଜ ଧାତୁରେ ତିଆରି ବକ୍ସାଇଡ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେ କେଉଁଝର ଲୁହା ପଥର ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେ କେଉଁଝର ଲୁହା ପଥର ବି ଅଛି ରେ ତୁ ଜାଣିନି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ତୋତେ ଆଉ ପାରି ହବନି ତୁ ତ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇଯିବୁ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତୁ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଣି ମୋତେ ପୁଷି ପାରିବୁନି ମଣିଷ କଲିଜା ଦେଲେ ଯାଇକି ମୋ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରେ ମୂଷା ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ହବ ଆମ ଡ୍ରିମ୍ ହୋମ୍ଟା ମୋ ମାମା କି ବେଟି ନଟି ମାରିବି ଠିଆ ଠିଆ ପଟି ଯାହା ତ କଲଣି କଲଣି ମୋତେ ଆସିକି ଚିଡ଼ିଆ ଖେଳ ରଖି ସାରିଲଣି ମାଇ ବାଘଠୁ ଆଣିକି ମାଇ ଛେଡ଼ି ପକେଇ ନେବାକୁ ମୁଁ ପଠଉନି ତୋ କଥା ବୁଝି ବୁଝି ମୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଆମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର
कोन मनुष्य कल दब से तो खाइबा तापर तो आई पड़े ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ठीक ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ରାଗ ନେଲ ମୋ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆସି ତମେ କଣ କରିବ ନ କର ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମ ଅସଲି ଖେଳ ବୁଝିଲଟି ହଉ ତାହେଲେ बेटा मन में लड्डू फुटा मोना कुचु काना मोर नहीं बाना तो मैं हो तो कहीं आनो मना कहतली तो विश्वास करतलो ने देखो देखो भूत ना कुआड़े पाउडर मारी यात्रा चले एकू देखी डर হবে ସେ মেল ভূতটা না ফিমেল ভূতটা ବି मझी मझी ମଝି ମଝିଆଟା ତାମାନେ ଏ ଛକା ଭୂତ କିବେ Kenapa tak tidur lagi, ha? अबे जंगल भीतर सुंदरी तरुणटा किए किए ते सुंदरी तोरिणी नुहे रे भूतुणीटा ମୁଁ ମୁତିବି तुम डर नहीं भूत को भगे हमारे मंत्र अच्छी बे कर जल्दी कर बे कर 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 जल्दी जल्दी ये लो थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाओ ମହାଳ ମାଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆୟୋ ମା टोपी ये बिंगो टेढ़े मेढ़े है इसके हर स्टिक में है अलग ट्विस्ट चटपटे मसाले और ट्विस्टेड स्टिक्स का यूनिक कॉम्बिनेशन सर वो बच्चा कैसा रहेगा शायद इसके टेढ़े मेढ़े मैच हो जाए बिंगो टेढ़े मेढ़े हर स्टिक में अलग ट्विस्ट देखिलु मंत्रटा काम कला ना वाह तो ठीक जानी रे अबे हनुमान ने 40टा खोल भाई ये तो ओरिजिनल भूतटा बे ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ମୁଁ ବେତାଳ ସୁନେହେରା ମହାନ୍ତି ମୋର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ମନେ ମନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶଳା ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଚୋଖା ମାର୍କା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜଳକୁ ହେଲେ ଆମେ ବାହି ପଡ଼ିବା ବେ ତୁ ବାହୁକି ତୁ ତ ଅଣ୍ଡ୍ରେଟା ତୁ ବାହୁ ତୁ ବାହୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡ୍ରେଟା ମୁଁ ଏକା ମାଇ ଅଛି ବାହି ପଡ଼ିବି ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କର पंडित करिछि भविष्यवाणी मुझे भी कहार हृदयर राणी से टोकाटा किए पारुनी मु जानी ना सो तुम से भीतर कौ टोका उठे हेले नुह तो समस्त को निशर भाषमल आमला मर आई बाबा को ठीक नुह राणी मु फाका अछि मो निश दाडी रे भाषमल मारी नाही कच्छपुआ बाहर मु जानि तमे जंगल में पूरा फसी जाइछो बाहरिबार आ चांस ही नहीं बाहरी पुओ तमे आ बाळ को बाहरी परिबो तुमको जंगल मुकिलिया को हेले तुमको रिसेंट ट्रेंडिंग सॉन्ग नाचिया को पड़िबो कोन एमिति ठुमका लगैते पड़िबो ना गांडी होले कि नाचियो नो रे खुला अबे मेला जा जल्दी मो भइटा उठा तो डीजे सॉन्ग रे डांस हबो असली कमरिया जा बे जल्दी जाऊ निमति काई होछ ए पुलिस ले न ठीक होछ रेडी
ओके एते दिन पर पट्टी मारी रे बाबा लोके ठिया ठिया पट्टी मारंदे आमे सोई की पट्टी मार देले सेटा तो आम दरकार थिला अच्छे पुओ बार बार आ ओदिया निसाइज ना कोन पुला रे तमे कोन डांस करलो यार बबाल हे गेले हां पूरा माइंड पूरा हमर पूरा ब्लोइंग हे गला मु तो किछ बुझी पाले नै निशा एते दे के जल्दी अरे तमर पूरा जाबत्य कला मला मणिस मसाणी रु उठी आसी पूरा जाबत्य कला माने मसा भी लास्ट को मसा धूप लगाना बोली आ कोन की कला रखियो कला ना सेटा कीड़ा जाओ नो नो टोमेटो मारो टे किछ असुविधा नै टिके टक्की दियो डोंट माइंड अबाउट दिस मैटर चिक चिक बूम फायर काम तो सहिला हां ये तमर मोर बागटा कोन फाइनल करिया करिया आ बागर फाइनल एडवांस पेमेंट कर नाचे को आसियो आ ये ताको देखु जिरो केतना बाहर छी हां 500 टका बाखल बाहरला मालदार बाडी थिले 500 टका मु नै जाउछी तमे कोन मंडियाली हां मु एठी थाउ तमे नै जीव अरे पर्वत मझरे पर उटे बड़ वृक्ष होची मु अरे जंगल ता मझरे होची मेन मुंडी मु आ तमे मुंडियाले हेले तमे मुंडियाले हेले मेन मुंडी होची मु अरे कीड़ा सब मु संभाळिली या संभाळले मु पछपडु हुइसल मारी की पुणी माने साइज करूची कीड़ाटा को ए भागवान तो बेले कीड़ा दउछ ना हो तो ठीक होची नियो किछि को जल्दी जल्दी मा पेमेंट कर मोर टका 500 पुणी तमे न पुणी ताको देबो केतळ मोबाइल तमे तो नाचिया को आछो नियो रख तम कथाटा रहू किंतु मो बाहर को ठिया पल्ला चलिबनी टिके पॉप डांस करियो हां पॉप डांस ने मोर नागिनटा दरकार पोय मोबाइल धरो आडे धरो घरु पळे ना कोन करिया हां चला रह टिके आमे ओटे माल दिबा ना तमे ओटे जा ओटे काम करो घरु पळो देख चल चल घरु पळो हम पछे जा निश्चय गलानी पर जा हो बाय ए जिंसो काइबे पर्स वालेट काइ मोबाइल काइ को किते मो मोबाइल ए मो मोबाइल ए मो बूट खंडे के नै गला मोर भी नहीं गाले रांडी पुओ से जो बेताल माने सब लोकन को पट्टी मारी खाउ छंती चलो जीवा पाखो गां लोक को डाकी धोर के आसीया चलो चलो गां लोक को डाकी चलो एमान तो बेताल देशर लोक मान को पट्टी मारी के खाउतले तुच्छ मनुष्य गुड़ाक प्लीज आपण माने कोन सेमती पट्टी मारी खाउछंती प्लीज दया कर एमिति करंत नै देखन तो पिल्ला गुडा केते हैरान हे गले आ शेषर हमको माड़ा भी खाया को पड़िला कोन करिया बेताल बेसी छद्म बेसी सला में होछु पक्का टाउटर वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु हमको बहुत सपोर्ट करंतु बहुत लोग वीडियो देखुछन सब्सक्राइब करनांती सब बेकार हे जाउची।
सब्सक्राइब करो यार।